We are having our tawag nito, series dito sa Book of Proverbs. Actually, dalawang Sunday yung introduction natin dahil you need to deliver concepts. Kasi minsan, pag pinag-aaralan natin ang Biblia, we go immediately to verse by verse, reading it as plain as it is. But pag pinag-aaralan mo ang Biblia, there is a bigger concept. May mga pinagbabatayan ng mga katuruan ito. So, at dati pundasyon na, at dati background na. Haan nga basta nakitam apply. You need to understand because what they transmit, ang ipinapasa nila sa atin is a mindset. Mindset dagitoy nakipagpag na kini Apo Dios, nakaaw-awat kadagiti wagwagas ni Apo Dios ket gaputan nagnagnada kadagijay nga prinsipyo. In biyag dadagijay nga prinsipyo, they were able to experience the fullness of life in their journey with God, and it was recorded because they want also to pass it on sa atin. So ayan, ang title natin for this Sunday is Aiming for Wisdom. Bagamanta kaabay mo, be wise. Dahil pinaka-conclusion natin di last Sunday, we aim for it. Tarigagayan tayo. Now, no wisdom, di pagtutungtungan tayo, naglawa manin nga konsepto dayta. Kasi kasanong nga may baga nga timay sa nga tao kat nasirib. Nagsiribin. Han na nga inuray nga simbang po kabsat na, kinnanan. Translation may pag-aapaan may dayta. Haan nga kinasirib dayjay. Da nagdumaan na dayta, no in a positive way kinasirib, no in a negative way kinasikap. Nasikap dayjay, haan nga nasirib. So, ayan, dadagi translation mi nga ron ket at dadagi dito yung bagyo, kaduami nga translation, mabalinan dayjay. Yung dagiti Tagalaon, yung taga Ilocos, very technical da because one word can change the meaning. So, ayan. Numaminsan, tiki nasirib, adu ti kayat na nga sakwen. Isu nga, kailangan nga maawatan tayo tiki nasirib based di jay concept dagitoy nang isurat dito'y Biblia ken based ijay libro nga adalen tayo. We think like they think. So nga jay book, jay study of hermeneutics, sumrek ka di jay utek da. Ket awatem dagiti bambanag base ijay panangawat da. Kasi numaminsan nagbasa tayo ti Biblia awam pakialam tay kanyadan. Isong ano ko, bali-bali ko ti application tay ti verses. And that is the way how we study the Bible. Kailangan tayo nga mapan ijay context. Wow. To introduce, dati istorya regarding ti kinasirib. At dati may isang agtutubo. Ket napankin ni Lola na. Ni Lola na kung kunana, inyamutin ti biyag, kanayon nga sablay, awan ti bumatog, sablayak ti relasyon, sablayak kadagitoy, pinadas ko ti nagnegosyo, sablay manin, asla amin nga ramidak ka sablay. So, and then nakompos dan di kanta nga hari ng sablay. And then, ni Lola na, imisem lang. Imisem lang. Kaya kunan ni Lola na, may kasumurot ka kanyak, napanda di jay kusina. Nangalan ni Lola na ti kasirola, kinargaan na ti danom. And then, ijay kasirola, ingkabil na ti may nga karot, ingkabil na ti itlog, ken nang rakem ijay bukil ti kapi, ingkarga na di jay. Hindi mo palabas ti sumagmamanong nga minutos ket nagburek. Pinagburburek na pa nga pinagburburek. Hindi ko ninidip da. Inruar ni Lola na jay carrots, jay itlog, ken jay kapi. So, ayan. Hindi, nagsaludsod ni Lola, na niya tinaobserbaam. Pari-pareho mo lang. Kaya siyempre, naluton ada kita. Jay. At dati punto ni Lola nang, kitaom nga nalaing. Inya tinangyari kada kita in lambong ta. Awan, talaga nga siya. Awan ti panagot utob na.
Ay, carrots latta, itlog latta, kape latta. Yung ko na ni Lola na, kitam da ito'y carrots. Ingkabil ta dita, nga natangken. Yung idi inadaw ta, nalo ng meten. Jay itlog mo, napakasensitibo, very fragile. Yung tataadawan ta, nagtangken meten. Yan nangyari di jay kape. Jay kape, ni? Hanlang natanggan lang tayo kape, yung tinangyari, nagbalin mo nga kasla, nangisitin namin jay danom. So, ayan. Kuna ni Lola na, ti pa nagbiag, kasla kasta, adda epekto na dagiti mapaspasamak iti aglawlaw tayo. Kasla dumaldalan tayo ti agburburek nga danom. Adda dagiti tattao nga tigasin, kunam no sigurado da. But later, palamuyutin ti panawin dagita. At damot dagiti very fragile, but because of the things that happens around them, they come out tough. Kithan lang ko mga agpatingga di jay, kunana. Ta kaslatay ko maday to'y kapi. Saan lang limo nang no timmang ken hanlang nga dati epekto na di sarili na. Ngem no pansinam daytoy kapi, ijay pang mangyari di panagbiag na, inapektuan na ti aglawlaw na. May raman ninyo danom. So, it affects the environment. How do you deal with the things of this world? Duma, sarili tayo lang. Duma, jay lang sarili tayo ti matamtamaan. Yung as our church is aiming to be a light. So, ayay, baliwan tayo managan tayo. Coffee Christian Worship Center. So, yaman mapaspasamak dito yung panagbiag. Kasla ka man di karot, kasla ka man di itlog, kasla ka man di kape. Everything, no, awan tag work ti panagbiag. Importante at da kape. Dayaw ni po Diyos. So, ayan, yung introduction tayo, life is sometimes like that. But we aim, nga dagiti mapaspasamak ti panagbiag, patauden na kung mga datayo, maapektuan tayo ti daddoma. Kit dagiti mangyari kanya tayo, mapakinabangan pa'y ti daddoma. So, ayan. And, dito'y Proverbs, haan lang nga basta sirib. Tala minsan, basta wisdom, ikanak ti kinasirib apo. Yung dagiti kami, no sirib ko nada, this is a concept. It is a mindset. It is a mindset. So, ayan. Ijay Book of Proverbs, wisdom, dahito aduti kayat na nga saun. No, diamante ko namlatan. Ngayon, diamante, adu iti pasit na nga, adu ti pangkitaam nga anggulo, kit sabasabali ti itsura na ti bawat anggulo. Ngayon, pareho dagitoy, it talks about knowledge and practical application of what we are learning. So dito ibaba, muna na to'y, it's about understanding the world, making sound judgments, and living a virtuous life. So, kasla di kape, obserba ka di aglawlaw, ket, nakapag-desisyon ba di kape? Ngayon, ijay panag-exist di kape, it lives a virtuous life ko natin, nakaapekto kadagiti daduma. So, ayan, that is the concept of Proverbs, wisdom in the book of Proverbs. Now, I want to integrate wisdom and shalom. No, dagiti Muslim, when they greet each other, niya greetings da. Assalamu alaikum. It's about peace. Assalamu alaikum. Kadagiti Jews, shalom. That is the same concept. Shalom. Yung daytoy concept of shalom gamin, daytoy hindi lang peace, hindi lang simply peace. Though that is the direct translation, but it is a concept. Sabi nga nila. Sabi nila sa seminary, pregnant words. It's not simply a word, it is a thing that it has a different meanings, multiple meanings. Now, daytoy shalom, tikasigan nga, parangarang na nga concept dito yung Biblia, day jay sitwasyon ti biyag, ijay uneg ti Garden of Eden. So, ayan, kuna na dito
The meaning goes far beyond the mere absence of or conflict of wars. So, of course, Israel tata, agguguluda. Himno ko nada ang shalom, in the midst of the war, there is a peace. So, ayan, kasama tayo dyan. War and peace, kasi it does not coexist. So, ayan. Shalom conveys a sense of wholeness, completeness, harmony, well-being, and jay panaglaplapusanan, kung tayo, flourishing. So, it's either sa individual nga panagbiag tayo, uno ijay as a community. Dahil jay iwiwish nga kanayon ti Hudyo, because that is the life within the garden, and then that is the life that is promised to them. So when they say shalom, it is a prayer nawa. Hari nawa, unamo ti Tagalog. So, ayan. The concept of shalom. So, unya di connection na dito is shalom and wisdom. The peace. Hanga umdas gamin di kapya. So, I think we stick with the term shalom. Tanuin, kung natay nga kapya, tal na lang. But we stick with the concept of shalom. Dito yung wisdom and shalom, kung na understanding the world, kung na natatay yung description tayo, making sound judgment, and living a virtuous life, that is wisdom. And then dito, awatam dagiti mapaspasamak iti aglawlaw mo, kat kadagijay mapaspasamak dito aglawlaw mo, kat kusto dagijay panagdisdesisyon mo nga mayan natop kadagijay pasamak dito aglawlaw mo. Kat ijay panagbiag mo, kat you still live beyond or above the circumstances. So, dadaya kanta tayo nga, yung waves, kung na kat we go beyond the waves. So, dito, if you understand the world, if you make sound judgment, if you live a virtuous life, ti target na, ti supapak na day tanong nasirib ka, kung na dayay, ijay bandana dayay, ijay kinasirib. Ti mapadting na day ti supapak na is wholeness, completeness, harmony, well-being, kinawadwad, or kinarangay. So, aday iti connection na. Nung nasirib ka, you are aiming towards shalom. So, patungo tayo sa shalom. Yan yung connection nung dalawa. Now, I'm playing with ChatGPT. Ito na, ChatGPT. Give me an image that portrays the concept of shalom. Nag-generate isuna iti ladawan. Kat day tatiintid na nga ladawan kanyak. Apay nga tataday jay iti ladawan ko na. Here is an image portraying the concept of shalom, reflecting harmony, peace, and completeness. No kitaan tayo iti ladawan nga datoy, apay taday jay tiintid na nga ladawan. So, siguro, i-interpret mo dita, at dati danom dita, hanggang na-appress. So, natal na, nasa natalinaay, danom. And then, peaceful dagijay, animals dijay, and then, peaceful mo't dagijay, tattao dijay, kas lang ay, dahitoy, going back jay, yung munang istorya tayo, mayat teg kapi, nung kasta teglawlaw. Mayat teg kapi, nung kasta teglawlaw. So, dayta, apita dahito tinted na nga concept. If we go to the Bible, there are descriptions of this shalom. Dagitoy, nung makita tayo dagitoy Revelation 21 verse 1 to 5, actually dagitoy description or prophetic because that's what they cry for, that the Messiah will come and bring shalom. So nung makita tayo yung Messiah, he was given the title Prince of Peace. Actually, Prince of Shalom. Prince of Shalom. So, yung Revelation, nakita ni John dito iti description na, yung book of Revelation. Then I saw new heaven and new earth, for the first heaven and the first earth has passed away. Awanin dito lubong tayo. And there was no longer any sea. I saw the holy city. So, yung city da nga makikita datata, that is very dangerous city. Ang dalang ipakpakita, ijay bagbagada dijay ayan ti media, news media is 90%, 97% iti kaya nga sipawin dijay Iron Dome da.
But they do not portray, dagijay nagdiswan, dagijay 3%. Kasi politics yan. Politics. You don't show your weakness or you don't let the enemy celebrate. So they numamalagip yun ni Erap Idig at nag-news blackout di Mindanao, the all-out war iti MILF. You don't show the enemy anything will make him or give him hope. So ayan, GCT that's why they cry for that shalom. So kung wala na, they see this city, the new Jerusalem coming down out of heaven from God, prepared as a bride beautifully dressed for her husband. Verse 3, and I heard a loud voice from the throne saying, look, God's dwelling place is among the people, and He will dwell with them. They will be His people, and God Himself will be with them and be their God. He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away. This is a picture of shalom. He will wipe every tear from their eyes. Anong nagpapaiyak sa'yo? Maliban sa ex mo. Anong nagpapaiyak sa'yo? Dahil maladingitan ka, you missed your loved ones who went on the other side. Wala na dito there will be no more death. We aim for that. No more mourning. No more crying. Pagdaldalanan tayo nga sakit. It was prayer request. Bumakit lumakay ka, umadaduti ko. So, kunada, nubing ka agat Johnsons and Johnsons ka. Bumalasang, agat bench ka, bench. So, tumatagal ngayon, gaganapan ni adult niya, white flower. But dumting to panawin nga, there's no more pain. There's no more pain. So, damarikrik na yun, I pray nga when you feel pain, may it give a picture that one day, wala na yan. Because that reminds us that this is not the world intended for us. We are traveling in this world, but this is not our world. Kunana ni Peter. So, ayan. The old order of things has passed away. So, sabi ni Jesus Christ, I am making everything new. That is the shalom. Natartarigagayan tayo. So, this is true. Write this down, for these words are trustworthy and true. EJ chapter 22, it speaks of the restoration of the old garden. And the angel showed me the river of water of life, as clear as crystal, flowing from the throne of God and the Lamb down the middle of the great street of the city. On the side of the river stood the tree of life, bearing 12 crops of fruit, bunga every month. 12 crops of fruit. Nya dati nga kayo, sa bali bunga na. 12 crops sabi of fruit. So, ayan. And the leaves of the tree are for the healing of the nations. So, dito tree dito, it's a concept man. It's a shalom, the life, the quality of life. No longer will there be any curse. The throne of God and the Lamb will be in the city, and the servant will serve him. They will see his face, and his name will be on their foreheads. May sarming, ibig sabihin, pag tiningnan ka, ang Diyos ang nakikita sa iyo. Ito yung mga imageries na pinag-uusapan natin sa Bible. They will not need the light of a lamp or the light of the sun, for the Lord God will give them light, and they will reign forever and ever. So, nung mapansin niyo dito'y Bible, puro kings discussin na. Walang queen. Walang queen. Because the queen does not reign. Pag sinabing king, kingdom, pag sinabing king kasi, even babae, kasi genderize natin eh. It's the office. It's the reign. It's not kasi dinikantay ti gender na eh. So we are reigning with Him. So male or female, ibig sabihin we reign with the Lord Jesus Christ. So yun yung binibigay na picture dito. And then sa Isaiah, ito yung
nakita kong pinakamagandang description. Kasi sa umpisa nito, sa verse 1, it is describing this is a prophecy of the coming Messiah. Actually, this coming Messiah, kita yung description na to. A shoot will come up from the stump of Jesse, from the family of Jesse, and from his roots a branch will bear fruit. The Spirit of the Lord will rest on him. So, malapit na ang Christmas. This verse will come out. The Spirit of the Lord will rest on him, the Spirit of wisdom and of understanding. So, ang kunanan ni Jesus Christ, i-accuse na kayo, the Queen of Sheba, because someone wiser than Solomon is here. Wala na dito. So, dagitoy, prophetic about kini Jesus Christ. The Spirit of knowledge and the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of the knowledge and fear of the Lord. And he will delight in the fear of the Lord. He will not judge by what he sees with his eyes or decide by what he hears with his ears. But with righteousness, he will judge the needy. With justice, he will give decisions for the poor and of the earth. He will strike the earth with the rod of his mouth. With the breath of his lips, he will slay the wicked. Verse 5. Verse 5. Righteousness will be his belt, and faithfulness the sash around his waist. Verse 6 pala. And the wolf will live with the lamb. Pwede ba to? Ano pa na dito eh? The leopard will lie down with the goat, the calf and the lion and the yearling together, and the little child will lead them. Verse 7, the cow will feed with the bear, sabay da nga agarab. The young will lie down together, and the lion will eat straw like the ox. The infant will play near the cobra's den. The young child will put its hand into the viper's nest. They will neither harm nor destroy on all my holy mountain, for the earth will be filled with the knowledge of the Lord as the waters cover the sea. Knowledge of the Lord. Understanding. The concept of understanding. And hindi lang understanding, but living together or applying that understanding in life. Okay, akala ko ba Proverbs pastor? Oh, yun siguro. But we are giving you the concept. Now, can we access shalom now? Or should we hope for it in the future? So, dito yung book of Proverbs, if you read the Message translation, I think you can download that in your Bible. The book of Proverbs, ginamit niya doon sa the Message translation, itong may word na the manual for living. Manual. So, no sumrut ka ti trabaho, at dati nga workers manual. I've been translating several. At dati instruction on what to do. At dati manual. So, ang sabi doon, a manual for living. Kasano tayo ngagbiag? Dahito iti pagbasaran tayo iti panagbiag. Kat dahito, in the connection, wisdom is the path towards shalom. We can access daytoy shalom or maramanan tayon ma-experience tayo iti daytoy nga lubong dayjay paumay-pay lang if we discover wisdom. If we aim for wisdom. So, ayan. Umununag tayo dito. So, na-discuss tayo the connection of wisdom and shalom na introductionan tayo. Ito'y Proverbs, Proverbs 3 verse 17 to 18. Her ways are pleasant ways, and all her paths are peace. In the Hebrew word, shalom. She, or the wisdom, is a tree of life to those who take hold of her. From this verse, we will learn na you can access shalom if you have or if you take hold of wisdom. Kasi wisdom is the path towards that kind of life. Another verse in the New Testament, James 3:17 to 18, but the wisdom that comes from above is peace-loving, considerate, submissive, peacemakers who sow in peace reap a harvest of righteousness. At that connection na dagito yung duwa. And if we discover this wisdom and apply it in our life, we will experience this shalom. So, tarigagayan tayo ko nga ma-discover niya tayo kung communicate na. Now, we go to the proper learning. Ayan ti Proverbs chapter 1. Okay?
It's almost time. Dito yung introduction na dito yung Book of Proverbs. If you have your Bible, you can open with me. Chapter 1 dito. Makikita mo sa verse 1 to verse 6 yung introduction niya. Anong tinutukoy nitong introduction? Pinapakilala niya kung sino ang nagsulat. Of course, si Solomon, hindi lang siya dito sa Book of Proverbs, but this is a collection. Ang sabi nila, si Solomon kasi ang fountainhead ng wisdom ng Israel. Siya yung nagpasimula itong mindset na ito. Siya yung nagpasimula na nagturo itong kaunawaan na ito. At he collected so many wisdom and reinterpreted them. So siya yung may concept nito sa Israel. Kaya inascribe nila itong collection na ito kasi mga part na from other people. From Solomon, from the men of Nehemiah, I think, and then the King Lemuel, dati non-Jews nga kapart ito yung book. So na-identify nga King David is the king of Israel, nga isunati fountainhead of wisdom. So na to, the purpose of the book of Proverbs, verse 2, for gaining wisdom and instruction, for understanding words of insight, for receiving instruction in prudent behavior, doing what is right, just, and fair. So, ayan, for the prudence to those who are simple, knowledge and discretion to the young. So, let the wise listen and add to their learning, and let the discerning get guidance. For understanding proverbs and parables, sayings and riddles of the wise. So, ito yung pinaka-purpose nito. So, para kadagijay ububing pay, kunana, this is a way to get wisdom, get understanding. So parang kinumpile ni Solomon, at ang ginagawa ni Solomon is, what I learned, I am trying to pass it on to you. Dahil tibagbaga na. So these concepts, we can dig in, nang tad ni Solomon iti portal, nga we can enter his mind. So ayan. Ang susunod, ang question natin dito, what are the avenues of wisdom? Paano natin maa-access yung wisdom? Paano natin makukuha itong wisdom na sinasabi niya? Ang daming ang source of wisdom nasirib, nasikap kung kunatayo. But in chapter 1, tinukoy niya ang tatlong avenue of wisdom. So yun, avenues of wisdom. So we have a 3-point sermon this morning. Yung una, doon sa verse 7, sabi niya, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. In another translation, sa Message translation, start with God. The first step in learning is bowing down to God. Only fools thumb their noses at such wisdom and learning. Bakit nga sinasabi ito? Sa Ilocano, sabi, tapno maaddaan ka iti ammo, masapol nga agdayaw ken agbuteng ka iti apo. Yung punto na ditoy, agdayaw ka kinapo Diyos, hallelujah, praise the Lord. Yat atiddag tayo nga praise and worship tayo. The fear of the Lord or reverence to God. Kilalanin mo ang Panginoon and you try to understand Him. Yun ang kino-communicate niya dito na dito ka mag-uumpisa. Si Pastor Philip Balisan, narinig ko tong kwentong ito noong isang preaching niya. Noong student pa lang siya, nag-aaral sa medicine, kailangan nilang bumili ng bangkay. So pag magdodoktor ka, bibili ka ng bangkay and then you dissect. Pag nursing ka, karag lang dayta. Sa FEU, gumatang dati karag, dissect ang dati karag. So mayat nga business niya, tiliw kayo ti karag, yapan nyo di Manila. So ayan, habang pinag-aaralan niya raw, habang adalan na di bangkay, kunana, naglaing yan nga ra, imposible nga product of evolution daytoy. Haan nga basta ag-evolve ti banag nga kastoy. It is well designed. Katum daytoy hanga gumanan dayjay. Kunana. No, da kay di kalman ni jay district fellowship. Yay, gain through loss. Kunana kay. Kaya illustration na ni Pastor Bonnie, ni Pastor tayo dito sa Nape. Agsaksakit niya tiyan na, no peranda, inikat na niya appendix na.
It ko na, ay kay, ang kukayat nga may ikat di appendix. Namukayat nga ipaikat, you lose your all life. You can die. Nubumtok. Ngayon, I lost the appendix, but I gained extended life. Yung kunana ni Dr. Balisan, dayjay bagitay kano, adda ng design da ito. We will be amazed no kita. So nana ni David, the psalmist, no kumita ka iti tangatang inyalak tilaing na dayto nang arami dun dayto. Kunana ni Paul, no kumita ka taglawlaw ag sasauda amin ti kinasirim na. Ni Apo Dios nakalumeng dagi principles na dita. Adda amin ti rules na, adda amin ti laws na. Padasem di agtudtudo, pagungtan na kay dagiti babakit. Hangkay nga kailintuduan. Kati bagadang nga kailintuduan. Because in observing things, nakita da nga, most likely agurigor ka. Kit no nagkalintuduan ka, idiritsum nga idigos, kung na no nagarbes. Apay, they observe the wisdom of it. There are laws of health and nature. And they observe that, and the Lord put everything those. Kit, dagi nga rod, nadula amin kung kunatay ka dagiti babakit lalakay. The problem gamin, dagiti wisdom nga they learned from those things, that observing those things. Actually, pantay mo di point number 3. Dagiti na observe da nga dagiti, nagbalin nga pamahiin sa tingin natin, but actually those are gained wisdom. Those are gained wisdom. Paisumot piman. Yak lang mo, dayay ko kay digdigos ti rabi, kay maturog nga nabasa tabukyo, mabulag kayo. Kunada. Namin, nga nakaturog ako, maya mo mulagat ko. I don't know no, the effect na dijay matang, I don't know. No, dayay siguro ti pamahiin, nga one basis na. But makita tayo dagiti kaadu nga wisdom nga naitid kaniada. Now, tapno maadaan ka iti ammo, going back to Dr. Balisan, nga na-amaze iso na dijay. You fear this God. You revere this God. Try to understand. Kasi if you don't revere this God, you will ignore Him. You will not understand Him. You will not align with Him. Or you will not respect His laws. Or you will analyze things in the surrounding. And as the scientists, they study things, but they discredit Him. Dagijay lang ti maamuamon. There are more nga i-reveal na, no, ma-amaze ka kaniyana. No, agasidig ka kaniyana. So, ayan. Ang unang punto, adoring God is the primary source of wisdom. Intindihin natin, ang problema sa Christianity, sa atin, indoctrination ang ginagawa natin. Kung anong sinasabi natin, nainapo Diyos, kastoy. Mamatiak dito. Hindi. Ang understanding God, you observe Him. Kilalanin mo siya. Ano ang likes and dislike niya? Pag-fill upin mo siya ng Islam book. Ano ang likes and dislikes niya? So, ayan, ano yung favorite color niya? Mga ganon. You try to understand who He is. And then, kadagijay bambanag nga nai-reveal may papan kaniya na, make sure to align with those. That is wisdom. Kasi, no saan mo nga respetuan niya po Diyos, saan ka nga agbari-bari. Lagi piyagi ba bakit? Sumbrek dati foreign areas, bari-bari. They understand that there are spirits out there, that if you don't respect them, at nakitam nga nasiglot nga root, pakialam mo lata. Ay? Because those dagijay ninuno tayo, they know things, and then they put sign, if you come here, you are at your own risk. Ni Apo Dios, at daing kabil nan nga siniglo-siglot nga lidda dijay, sige, asak ka nga asak. Gaputahawan pa nagrespetom kin ni Apo Dios. Tapos agririn kanto, apay kastoy tibiyag. Apay takastoy agmamalasak. So, adore God because this is the primary source of wisdom. Chapter 1, verse 7. Okay, mapantay niyo sumarano. Tapno, hantay nga mabayag. Oh, what happened? Naghang.
Ganun. Ayaw mag-move. Ayan. Avenues of wisdom. Number 2, sa verse 8, tunan na dito ay, listen, my son, to your father's instruction, and do not forsake your mother's teaching. They are a garland to grace your head and a chain to adorn your neck. In other translation, tunan na ito ay, anak ko, ipangag mo ti ibagada amam ken inam. Ti panursuro da, pasayaaten na ti kababalin mo. May yarig da iti napintas at turban, wenno kwentas amang papintas iti langam. Ti may kadwa nga ibagbaga na dito'y in tune to your parents. Because this is the secondary source of wisdom. Now, in the ancient time, among the Jews, they are mandated by Moses. Ito yung concept of discipleship. Into no bumalasiw kay iti dayta, mga lakay to tibat bato. Tuon-tuonin yun to dita. Kit into no agsaludsod dagiti anak yo, apay ngay dagitoy nga tinuon-tuon yo ditoy, ibagayon to dagitoy. The concept of understanding hugad. Kasi adda naawatan dakin ni Apo Dios. Ni Apo Dios, He can change because He created, He can defy laws. Iti daytoy nga nature, bimis nga daytoy nga karayan, iji kadakkel ti danom na. Daytoy iji concept ko iji Jordan River, bimmalasiw da, iji panagtutudo. Bimmalasiw da iji kadakkelan nga pasit na iji, kadakkelan nga panawin na iji karayan. Kitaguray da lang ko mati 3 months, kumamagaan mo. Nga mapay ti instruction ni Apo Dios, bumalasiw kay tata, kangat-ngatwan ti danom. Because the Lord wants to teach them nga no sumurot ka kadagiti instruction kini Apo Dios, oray no niya bagbagati tattao ni Apo Dios waknitan na ti daldalan mo. Dahil ti isursuro ni Apo Dios nga no sumursurot kayo kadagiti instructions ko, una ni Apo Dios, even the impossible becomes possible. That is being taught to their fathers. Kat dayjay di tinutunton tayo pa to, that is intended nga ipasa da di learning. That's why in the Israel, they have the written tradition and the oral tradition. Is istorya. Da napili nga taga-istorya. Mangipaspasa dagi ancient Ifugao times tayo di. At dangay ti lugar ka dagitoy ninuno tayo nga pagsasabatan ti tattao nga pag-iinistoryaan da. Istorya ni Pastor Binohlan da ito. Iji banawi ka no, at dajay lugar nga pag-iinistoryaan da, mapantilalakay di jay kat is-istoryaan da dagiti ububing. Kit no nag-istoryadan ti alalya, awanan ti mayat nga agawid. Basta rabi ka no, asyaya, dati pag-uumungan ti community, it is passing on wisdom of the old, understanding of the old. So in tune to your parents. Now, ti parparangarang na dagitoy, datayo nga parents, take note of the things that we are learning. Take note of the things nga you discover in life. Pass it on to their children, to your children, tapno they will not spend waste another time to discover those. Give them an edge. Ipasa tayo dayjay, kadagiti sumaruno kanya tayo. That is the concept of discipleship. Ewan ko kung bakit naging ganun ang discipleship. In the modern age, ang discipleship natin, indoctrination ni Kristo, kastoy. It is understanding who God is and how do you live according to that understanding. Pag-aapaan, pagdidibat yan. Naglalaing da nga, agdidibati, aga-apa da. Puro makaitibkul mo, ti panagbiag. So, yon. In CWC, we try to understand things. Kat makita ko mati discipleship tayo, iji panagbiag tayo. Haan nga kadagi memorize tayo nga doktrina tayo. So, ayan. That we may excel in life. So, ayan. We passed on. Idi kalman, dinedicate namin dito yung anak ni Kaloy and ni Sister Jenna. And doon sa dedication,
Nandun yung parents. And then, bakit may ninong? Bakit may ninang? Co-parents. Actually, ni Kaloy, he is, at dati sabsabali kadag ito nga tattao, nga nakita ni Kaloy, jay, amin nga tao ti lubong, apay taday ti pinili na. At nakita na nga sabsabali kanya da. This guy excel in friendship. He is loyal. This guy, nawadwad da ito. Tadadagi jay aglaplapusanan ng buksingero. Nakaputput ti imada. Handa nga nawadwad. So, yan. Jida dumamot na diskarte da lang, kaputad da kwarta na ninong. But we choose people because you think there is wisdom in them. And they can help you to raise this child. They can advise this child later. So, ayan. Ninong-ninang. At nabanggit ni Jay nga dati talo, the parents, it is a commitment that they will raise Kalia in the ways of the Lord. And then, pinagpanata ko rin yung mga ninong and ninang that they will help and support Kaloy and Jenna to guide Kalia in the ways of the Lord. And then there is a community, the church. Even the church, members of the church nga dayjay, na manata rin that they will help. We are co-parenting people inside this church. Kat pagtitipunan tayo ti kinasirib tayo, dagiti maad-adal tayo ditoy, I pray that the next generation will be better than us. I pray na yung salita ni Jesus Christ nga, you will do greater things because we passed on what we know to you. Kasi ko ti mapasamak. So, in tuning to parents is the secondary source of wisdom. Kanya yung tutubo, no dapat tinaganak yo na swerte kayo. No sabla-sablay tinaganak, even ijay kinasablay, you learn from them. Si bagada, anak ko, dimtultuladen da ito eh. Nagnaak dito yan. Maag tiyamum nga rin na ito blakak di jay eh. Surutem pay lang. Ibaga mo, lisyam daytan. Ni kalsum gayam di sakam ijay tultulid nga dalig, nasakit gayam. Hamu padpadasin tapinadas ko. Makaadal kan di kinamaag ni amam. Lakas jay kuma. Katday jay, even our foolishness, we teach them. So they will not repeat. Part amin da ito'y positive, negative, itinasirib, maadalan amin. So, kanya tayo napatag da ito'y kadagiti naganak. So, bagaman di takaabay mo, agbalin ka nga nalaing nga naganak. Okay? Discipleship. And then, pangatlo, and we end here. In verse 20, kunana, out in the open, so, dayay, no, basaan nyo madiritso, nang tadjay ama, di parents, dayay, ti examples, dagiti observation na. Yung observation na gamin, no, sumurot ka kadagitoy, pandaag takaw, agsagmak, manglamang ti daduma, wala na, delikado ti mo pagteng dadagita. So, naobserbaak daytan. Biag ti panagtaktakaw, di ka pala na memorize. Ti pikto na dagi pelikula ni Ramon Revilla. Matay amin ni Murdong. Ured danting-anting mo numang lamang ka ti daduma. Kasta mo la ti apit mo. So, slakas jay kuma. So, ajay. The concept. May katlong avenues of wisdom. Out in the open, wisdom calls aloud. She raises her voice in the public square. On top of the wall, she cries out. At the city gate, she makes her speech. Denggem, umauawag ti kinasirib kadagiti kalsada. Ken kadagiti plaza. Umkis kadagiti ruangan ti syudad. Ken iti sadino man pag-uumungan dagiti tattao. Ngiti kahit nga saon daytoy. Daytoy ti third nga source of wisdom, mindfulness. Adda ka di dalan. Umkis ti kinasirib di dalan. Makitam nga sumungsungad talugan tapos sambutem ti bumalasew. Agpukpuk kaw ni kinasirib.
Amom nga rod nga ti madungpar tilogan kay madangran. Ipilit mo lata. Slaya ni Pastor Dennis. Nakabatog gan asidegan ka biglang ati maray di bakit. Ni Pastor Dennis ti dinungpar di bakit. Naibaot lang di bakit ta nasabit jay bag na ijayan ti silaw di motor na to ilikod. So hanga nadungpar. Naiguyog. So ayan. Sa di naman, observation, mindfulness. So yun muna, utubom ni Apo Diyos dagiti wagwagas na, ta-inset ng tilinlintag amin. Mag-align ka, awatom dagiti hamo nga kaniwasan, hamo nga sumraan dagiti bambanag ti Diyos. May kadwa dagiti naadal tinaganak tayon. No, dati advice na, listen to them. Kanayon tayo mabuy-buya dayta. Papilit tayo ti kayat tayo, nagtutubo tayo, tatamu tayo kung nalalaing. Tanog tutubo tayo, at damot sirib tayo. Ngayon di sirib tayo, tinisting tinaganak tayo. Gusto ate bagbagam. In theory, kung na yan naganap. Inaramid ko data, madigbalin. Kung na. Kipapilit tayo latata, idealistic tayo nga ron. Ito na si Mablay ka, gusto ni tatang. Awang malaang ti, no dinangag tayo kuman. Or, yung istoryana, no apay nga si Mablay suna, inan-analyze mo niya di kamalina. Trini-prepare mo, mabalinday dyan, yung madalang siguro kamalina. So, ayan. Yung may katlo, mindfulness. Mindfulness. Dahil yung mindfulness, it's similar to meditation. Ngayon, dahil i-explain ko kanya, makita yun ito mga picture, ni Kakti versus siya nagbatan na. The problem iti mindfulness nga sursuro ti lubong, dahito yung meditation nga concept ti yoga. Dahito gamin, concept ti yoga, they empty the mind. I-empty, taawang pampanunutem. Blangkom di panunot mo. Dahil yung concept dati meditation. Ngayon, ijay meditation, ijay concept ti Bible, ikabil punuam di pampanunot mo, dagiti linlintag ti Diyos, dagiti balbalakad ti naganak. Utubom dagiti mang mangyari, giti makitkitam di taglawlaw. Yay. Sasaro no. Nyati kadaktelan, kaaduan nga cause ti disgrasya. Nyati kadaktelan nga i-survey ti PNP. 90+% kadagiti madisgrasya nakainom da. Nakainom da. 90+. Dahil ti survey iti police. So nga nagado ti paskil na diya don't drink and drive. Nagado ti diya So, but tiro lata. And the percentage keep on going up. And adi observation, dagijay nga data. Mawatan ng Uncle Ferdinand ito. Tadagito, isuda nga agtetes ka dagijay agsursurvey. Adalan da, and they can interpret data. So, handa lang nga, may dagbilang-bilang ti tao di balayo. May ramanak siguro di ayuda, siyak di na sensus Because that is the basis iti panagdesisyon to dagiti. Utuban tayo dagijay mang mangyari taglawlaw tayo, that is wisdom, meditation. Kaya nga dagito iti bagbagana, hamo nga ramidon dagito, hamo nga ramidon dagito. Dagijay sasaw ni Apo Dios iversus mo kadagijay mang mangyari dijay aglawlaw. That's what the concept of meditation dito'y sasaw ni Apo Dios. So dito'y chapter 1 ti Proverbs, we will end. At dati talo nga avenues ti wisdom, umuna ni Apo Dios. May kadwa, dagiti naganak tayo, kan may katlo, observant ka kuma. Parang chess yan. No kanat da ito dayjay ti move na. No kanan na mo dayjay move ko. How come nga no kinutim may isang chess piece mo ka umis-isa mo, di pa lang nagpidpidot. Amo nang checkmate. Talo langan nga move dato Ang gunanan. Parang chess yan. Di pa nangututob tayo kadagiti mapaspasama. So, ayan. Aim to attain wisdom. Aim to attain wisdom. How?
adore God, in tune to your parents, dumungag tayo kadagiti naganak tayo. Ken may katlo, mind your surroundings. So dahito iti sursuro na ti book of Proverbs chapter 1. Ket into no sumaruno nga Sunday, kitaan tayo no kasano di pa ng breakdown namanen. But he is communicating, there is more that is happening there kaysa collection of wisdom, kaysa collection of proverbs. There is more nga i-communicate na dijay. So, yon, madaydayaw ni Apo Dios, ibagam man dita kaabay mo, agmasirib ka. Madaydayaw ni Apo Dios, every aspect of life. Agbuya kay ti telenovela. Buya tayo ti telenovela ti Pilipinas. Apay nga tatapuro kastoy ti mapaspasamak. Apay nga tatapuro kastoy. Nabuya mo nga ron ti mano nga sirisen ken manon. Hindi nagdalan ka ti kasya nga sitwasyon. Isumulay na ramid mo. So, antay ko mga sayangan dagiti bambanag nga mabobserba tayo. So, daytoy madaydayaw ni Apo Dios. Agbiag tay ko nga nain siriban. Ket dijay panagbiag tayo nga nain siriban, day tati panaglawag tayo sa bali dagita. Ti ibagbagada ke aramiden da. Ti ibagbagada ke naadal da. Amuda ti ibagbagada dagita. Unadan to. So madaydayaw ni Apo Dios. So dayto iti message tayo tata, ket ay kararag tayo, dagiti dadumapay nga maadal tayo, ti aim tayo, mauawatan tayo kung madagiti wagwagas ni Apo Dios tapno maka-align tayo. So, madaydayaw ni Apo Dios, iawat ko iti mangiturturong matlaeng, ket aging gana ti malpas tayon ton. Thank you very much, Pastor Bry, for that wonderful message on how to attain wisdom. Ket namnamaek nga amin tayo, ket naadal tayo, sumirsirib tayo. Malagip ko dagi anak ko. Kunana di inauna, kunana kendi ading na. Kas tumatae nga ket ma-realize ko nga, okay, amin di bagbaga ni mama. It's just the way nga hangko kayat di tono na. Di ba? When I was younger, talaga nga, di hampay una nagbunga ti Espiritu Santo, ti biyag ko talaga nga, aminik, work in progress, hakpay lang. Ganito tayo sa nga. Thank you, Pastor. Kada kita nga adal. Madaydayo ni Apo Diyos. Ito nga, kanito, intay man dayaw ni Apo Diyos, babain dagiti panangi, itid tayo, kadagiti napanggap, ti putso tayo, dagiti tithes and offerings tayo. Our Heavenly Father, we praise and we worship you, O God. Iti nga kanito. Nadanon man ng Lord, iti tiyempo na tayo ti kastak at iyag mi, O Apo, dagiti pinanggap ti puso mi. And dito nga aramidin mi, O Apo, is a symbol or it's a reminder for us nga we have to depend on you every now and then. Apo, i-bless mo nga ro dagitoy nga tithes and offerings mi, O Apo, nga for the expansion of your kingdom. Ket Apo Dios, sikaw Apo ti mangi-bless tapno ti kasta ket mausar iti usto ken para iti pakaidaydayawam, O Apo. I-bless mo met Lord iti tunggal trabaho mi tapno ti kasta Lord God ket atoy nga iti inaldaw-aldaw ka di Lord God ket sika iti pangi-offeran mi, O Apo, dagiti trabaho mi. Ket atoy, O Apo, nga agbalin kami pay nga blessings, Apo, iti daduma pay nga in need of our help. Ket Apo, dagitoy Lord nga maurnong, O Apo, ket isublimi nga pagdayaw agsipud ta sika amin tinagapuan na dagitoy. Dagiti tidawat ken kararag mi, tinaga ni Jesus nga po mi. Amen.
It's 12 o'clock. Hallelujah. Mami nga langitan, nagyamang kami, tinagdakkel nga parabor mo kanyami o Apo Dios. Spite, ti kinakurang mi, in spite, dagiti adu, nga pagkurkurangan mi, kinaman nagbasol mi o Apo Dios, ti saan mi nga pan nakaykari. Inaramid na kami nga anak mo o Apo Dios. Inkalob mo kanyami, ti dayag mo, binalbaliwan na kami, o Apo Diyos. Kaya nagtultuloy nga balbaliwan na kami, o Apo Diyos. Agyamang kami, iti panagtigtignay mo, tinagbabatan mi, iti daytoy nga buo, nga tiyempo, ti panagdaydayaw mi, o Apo Diyos. Agyamang kami kadagiti kinasirib, nga iribribil mo kadagiti puso mi, o Apo Diyos. Agyamang kami kadagiti pannakaawat, nga ipapaay mo kaniyami, o Apo. Tulungan na kami, tapno Apo dagito nga bambanag, ma-realize mi o Apo Dios. Kita Apo, intentionally may apply mi ti panagbiag mi, kan maipasa mi pay kadagiti daddum. Kasagsisina kami o Apo Dios, dawatin mi orti pan nakikadam, dawatin mi ti dayag ti ama, isu ti agranyag, iti tunggal may sa kanyami. Dawatin mi ti ayat ni Jesucristo, isu iti mayibkas, kadagiti panagtignay mi, panagsaumi, o Apo Dios, ti panakipulapul mi kadagiti tattao, o Apo Dios. Ti kinasirib, ken kapya ti Espiritu Santo, isu ti mangigabay, kadagiti daldalan mi, o Apo Dios. Mangted, kadagiti instruction kaniyami, mangted, Apo Dios, ti nasayaat nga panggedeng kaniyami. Kita Apo, ito nagsubli kami, Apo, into numaminsan, panagdaydayaw mi manen, napnapno kami, o Apo, iti pagyaman kaniya mo, Apo Dios. Madaydayaw ka, dagiti ti kararag mi, tinagan ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen and Amen. Nakikinablaw tayo, naimbag nga bigat tayo. Amen. Hallelujah.